crazy to think that people are literally living on top of other people. Sometimes you might think people are living in condos, but in this case, they're building rooms on top of rooms that are very insecure. See, it's really just houses on top of houses, lives on top of other lives. You know, it's very dystopian to think about, but with the people in these houses, it's really just normal life to them. It's actually quite spacious. See, very cramped. Right here, it's a house. Right now, right next to us, one of the people who live within these slums. So, hi ma'am, good afternoon. Pwede na ka? Okay, okay ra. Kita na. Asa dapitan yung balay mo sa pinakataas Oh, dyan? taas. Taas eh. So, una na akong question mo kay. Unsay mong gitrabaho ka nang wala? Wala ra ka, nag-manicure ra wala. Nag-manicure, Ah, manicure lang, ah, pedicure Mm. sa ano? Na kay partner. Naas o na, labor. Di- Labor. Labor ra. Paano siya delivery bugas? And once a mention ka ganiha nga naay kaaba. Ani din family sa sila pamilya. Oh, pamilya na sila. Pilay abang nila sa Oh, ano ba? Nasa 40. yung 8 months. Mm. Dano na kayo. Mm. Well, and inyuha jud yung building kayo. Oh, kami, sa kumaman. So 1.8 per month. Pero naay mga rent sa tinhin mahal, mas mahal. Oh, kato na bala, yung gusto ko mag 3K, magkano na ka na. 3K, no? Ang kana. Na may aircon. Yeah. So 1,800. It include all. One room. One room. Room ra room. Room ra siya. One room kayo. Pila na ka room lang sa usa ka. Kana siya, na. Kana rin diha ra malog sa taas. So, to Wala taas sa na. tulo ra gapuyo. Tuno rin po yun. Pilay, sa tanaw nimo, sa tansya nimo, pilay mga taong kapuyo. Na chan. Diri. Oh. Daghan mga daghan jud sa kung sa dito. Ano nimo mga tag-hundred.